Good evening guys, welcome to my vlog. So karon mo pa lang pag-out na ko gikan sa ako trabaho. Before ko mouli sa balay, magtanawan ko sa akong Facebook kung unsay mga comment, mga kaayuhan nga naa o pagkahuman ani mag-post ta gamay, mag-edit. After that, uli na ta sa balay kay magtrabaho na punta sa lahi nga trabahon. So, advice lang nako no para malingaw sad ta bisag unsa nato ka busy sa ato trabaho, muhatag putag time sa atong kagalingon kay lisod kaayo go tay time sa atong kagalingon. Ma-stress ta sama sa akong gi-post nga video atong nangagi. Wa nay panudlay. Kay di na busy nagmaayo. Ta manage time lang gid. Manage para sa dili pud ta ma stress ba. Unya usa pa pod ang Facebook, makatabang ko siya sa pampawala sa stress. Labi nagmag-vlog ta. Mulingaw man ta. So, maulan to guys, no? Maayong gabi eh. Thank you so much. Bye!